اور 70% ڈرگ ہمارے ملک میں سمندر کے راستے سے آتا ہے. اب سمندر کے راستے سے آتا ہے تو بھائی آپ کی ذمہ داری, آپ کیا کر رہے ہیں؟ اگر ایک دہشت گرد کا حملہ ہوتا ہے تو لوگ مرتے ہیں, مگر یہ ایسا حملہ ہے کہ نسلیں برباد ہو رہی ہیں. ڈرگس پھیل رہے ہیں جو ہمارے ملک میں, یہ دیمک کی طرح ہمارے اس ملک کی آنے والی نسل کو کھوکھلا کر رہے ہیں. اگر ایک دہشت گرد کا حملہ ہوتا ہے تو لوگ مرتے ہیں, مگر یہ ایسا حملہ ہے کہ نسلیں برباد ہو رہی ہیں. تو اسی لیے سر میں امید کرتا ہوں کہ حکومت 44 کے بجائے 47 پر زیادہ توجہ مرکوز کرے گی, اور اس دیمک کو جو ہماری نسل کو برباد کر رہا ہے پورے ملک میں, اس پر یہ سرکار کو اترنا پڑے گا. اور اگر صرف اعلانات اور باتیں ہوں گی تو کچھ نہیں ہوگا. سر میں آپ کو ایک بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ 2021 میں 78,331 FIR رجسٹر ہوئے سر ڈرگس کے اوپر, اور اسی سال 2021 میں سر جو سیزرز ہوئے NDPS ایکٹ میں 2021 میں 12 لاکھ, اور لیٹرز میں دیکھیں گے تو 8,90,000 قریب یہ سیزرز ہوئے سر. اب سر آپ کے اطلاع کے لیے جو پولیس کا خرچہ ہوتا ہے, جو پولیس کو گورنمنٹ دیتی ہے, اب دیکھیے سر ڈیٹا ہے میرے پاس, مثال کے طور پر دلی میں سر آپ دلی پولیس کتنا خرچہ کری, دیکھیے سر 99 کروڑ ان کا بجٹ ہے, تو 2022-23 بی سر بی میں صرف 0.1% خرچہ ہوا ہے. اور آپ اس کا مقابلہ کریں گے اس دیمک کا, اس دہشت گردی کا. آپ دیکھ لیجیے سر آندھرا پردیش, آسام دیکھ لیجیے سر 6% ایکسپینڈیچر on police. You come to Rajasthan, sir, only 3% of 2023 B. West Bengal, out of 10,410, 4%. Now, this is what is the main issue over here. That we are not spending the money which is allocated. How are you going to control this menace? Sir, another important point. India is sandwiched between two largest opium producing regions of Golden Triangle, sir, जिसमें Thailand, Myanmar है, और Golden Crescent है जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान है. और 70% ड्रग हमारे मुल्क में समंदर के रास्ते से आता है. अब समंदर के रास्ते से आता है तो भाई आपकी जिम्मेदारी, आप क्या कर रहे हैं? 70% ड्रग समंदर के रास्ते से आता है, बहरे अरब से आता है, अरेबियन सी से, और बे ऑफ बंगाल से आता है. मेरी सरकार से सवाल ये है कि हाउ वुड यू कंट्रोल द डार्क वेब? डीलिंग्स पूरी डार्क वेब पे होती है, और बगैर वो आपके सॉफ्टवेयर नहीं है आप नहीं कर सकते. दूसरा सर, ये जो ड्रग्स की परचेजिंग होती है, ये डार्क नेट ऐसा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, क्रिप्टो करेंसी से ड्रग्स खरीदते हैं. इसके ऊपर आपके पास क्या लाहेअमल है? तीसरी बात ये है कि सर तेलंगाना की पुलिस गोवा गई, गोवा की सरकार ताउन करने तैयार नहीं है. 3 बड़े गोवा के ड्रग किंग पिन्स को पकड़ कर लाए, और वहाँ की गोवा की पुलिस अनऑफिशियली बोली कि यू अरेस्ट देम आफ्टर न्यू ईयर, अदरवाइज आवर टूरिज्म इंडस्ट्री विल गेट अफेक्टेड. आई मीन व्हाट काइंड ऑफ नॉनसेंस इज दिस? वो बोल रहे हैं कि टूरिज्म इंडस्ट्री को मुतासिर करे. अच्छा वो ड्रग पिन में कौन है सर? एक दैट फेलो वाज अ वेटर, ही इज नाउ माफिया लॉर्ड नाउ. कैसा होगा सर ये? तो इसीलिए हम सरकार से उम्मीद करते हैं. सर मैं खत्म कर रहा हूँ. अच्छा सर, in court, if you take this case to court, now what will happen in court if drugs are seized? They are shown seized but not sealed, and that is where you get the bail. आप seize करते हैं उसको आप seal ही नहीं करते. There are so many lacunas. 70% of drugs is coming through sea route. It is for this government to stand up and deliver on it. Forget about 44 and remember about 47. 47 is important because Article 47, because destroying the whole nation. And lastly, sir, one simple experiment can be done. On 31st December, on all important cities of our country, Delhi, Mumbai, Hyderabad, Bengaluru, Chennai, you tell them that we will check everyone before going into that party, rave parties. There are children, 14, 15-year-old children from richest families in Hyderabad who are involved in this. So that is why, sir, I hope that the government will take action. And lastly, sir, this is a threat to India because major drugs are coming from Afghanistan and Iran. And people sitting in Afghanistan हमारे से ज्यादा मोहब्बत नहीं करते, नफरत करते. तो आप उसके लिए क्या करने वाले हैं? अफगानिस्तान से जो ड्रग्स आ रहे हैं सर, पाकिस्तान से जो आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सब बोल रहे ड्रोन से आ रहा है, ड्रोन से आ रहा है. आप क्या कर रहे हैं? सबको मालूम आपको क्या करना है. What do you say? We have seized so much. That is not the question. How would you put an end to it? Yes. What action are you going to take? And I hope that the country will rise up. We have to work together to stop this menace. Otherwise हमारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी. Thank you. शुक्रिया सर. Thank you very much. कानून लागू करने की सुप्रीम कोर्ट को रिवाइज कर दिया गया.